Like, subscribe, and get notified. The MHA circular accepting revocation of passport as a document to grant OCI status is in tune with a commitment given by the Ministry of Home Affairs to the High Court sometime back in a petition filed by a person of Goan origin. The MHA had told the High Court that they would accept revocation of Indian passport as a document for Goans who take Portuguese citizenship or citizenship of another country. Thereafter, it was said that the circular was under consideration. Now that the MHA has taken a view, it only means that the commitment given to the High Court is being honored. Now, according to me, after having given a commitment to the High Court, it would have been an embarrassment if the MHA had gone back on it. So I would say that for people who are fearing that in case their passports are revoked, they would not get OCI status, that fear has now been addressed by the central government. Good morning Goa. म्हजें नांव कॅनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ गोवन्स फॉर गोवा. म्हाका आयज चड खुशी भोगता सगळे गोंयकारांक कळूंक की जो OCIचो इश्यू आसलो तो आयज सारको सुटावो जालो म्हणून. आयज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी एक सर्क्युलर काडला आनी सांगला की हे फुडें जांची पासपोर्ट रिवोक जाल्ली तांच्यांनी रिवोक्ड सर्टिफिकेट ओ रिवोक्ड ऑर्डर लावन तांच्यांनी OCI एप्लाय करूंक जाता. ही एक खुशालकायची खबर, कित्याक फाटल्या 2 वर्सां जायते गोंयकार जेन्ना तांची इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करून गेल्ले तेन्ना तांची इंडियन पासपोर्ट रिवोक जाल्ली आनीक तांकां OCI कार्डाक एप्लाय करूंक मेळोंक ना. जायते जाण गोंयकार आमचे त्रासान पडलेले आसले आनीक जायते गोंयकार ह्या फुडें त्रासान पडटले आसले हो इश्यू सुटावो जायना जाल्यार. तर आमची पयले सुवातेर आर्ग देवाक आनीक सगळे आमचे जजीस, एडवोकेट्स, पिटिशनर्स आनीक दुसरे जेणे आमकां एक्टिविस्ट भाव आसले आमचे बराबर हो आमकां सांगात दिलो हो इश्यू फुडें व्हरोंक. तशीच हांव भोव करून शाबासकी आमचे रिवोक्ड पासपोर्ट होल्डर थोडे जाण आसले फुडें सरलेले, भिरांतीन ते भिवून आसले बट तरी आसतना तेमी पावल फुडें मारलें कोर्टाचें आनीक जायते तेमी पासेस काडले आनीक जायते ते झुजले, ग्रावंडाचेरूय झुजले, आझाद मैदानाचेर, लोहिया मैदानाचेर आनीक शेकी आमकां कोर्टान वचोन ही जोईत फावो जालें. Watch on Herald TV.